Aga pa ta nagrasyahan sa ano ba? Wallet ni Lucid ba? Dahil ano may way ano di ma? Nangyari na eh, bukabo ko. Ah? Brian da. Aga pa bu. Putong damo-damo unod ba? Damo unod ba? Way gid bisan 20 pesos ba? Yap. Ay, gid bisan 20 pesos way gid unod. Puro ni papel ni man. Man to ning wallet ni. Way man unod mayor, way man unod. Ano naman? Imo na. Luya pagbukas wallet ay. Tumbayin kaya gano'n ba? Why gid? Ano diyan? Ah, nandun ba ba? Ba? Salamat Mayor sa ano, wallet. Mayor sa no, may 20 pesos ang tanin lang. Bila tabaya. Why gid to ni? Yot. Puro naman ang tsura ni Mayor ni. Wala. Way gid bisan nagbakal kape. 20 pesos no. Eh. Te, saylo to spiak. Spiak ta. Piyak ta. Spiak ta, palista ta to gros spiak bro. Palista to spiak. Ano? Luya ba? Palista to spiak ah, way chance sa. Piyak ta. May tansa pigaw ni. Bibisan may